Assalamu alaikum. Mbadi ngamene lu mele be gambe mele be la sport mbalbe konton na atuna konton na alna don mano kin sport stand for Gambia momi bebe ni foro kono mbalbe konton na mbalbe tan la mbalbe jela bilom form ko to ni yelta bim pel mina jam la formo ni kono nga kacha do ki jele kabla yelta dum fana be yella watu mina fana nga kacha kele na alfa balu ila dunyo kan formo ni nga yele bari malafi nga formo wele miran kat ko ani banko la luwa be ñor la pour formo men sigi banko dum man tora formoti bar formal ngayre abeke ke banko e kayrolti anin tenkun anin konte anda mountain bare stand for Gambia formal men nata men ko gambe be bulo men kono bulu jaw balamu so nte damani sakata no ngana banko bonino pour nga kambe benga ke klenti ngake bakren pakronti bi gambe banko kolya balbe banko kan kolya men be banko kan men sere kolya beti bi miroto mo lafta marla melan ko banko din man la fala ako diya ko ya fay banko din mara ama nare ke modi fana melan ko o banko din la nyanto amale proga dila ke banko din niyo kendi ke tonton ke woni banko la molta ke cikande ke tam banko din la abole ki kam banko kan banko la security amon kay o man kay fenti ada fan kundi na la family la security damang ana du kunyo la security damang awole after bari banko mol minan ko be faka nyamo kono ibe attaquant lalto amoke fenti mbe audio pilar jang alsi audio nyilla moya ani hakilo la audio melan ko apalfa warta amiro warta o audio damman sati nan gambe dewno nga wuli nga na banko bondi alsi la moñi audio la kende ke ani hakilo la mbade mo bi ñanda tala o mitin dulale be findi kan nga suwa kono nga asta si lamoy okay laftala proko fo UDP koli baring UDP moto man tara mo bulu jang ma fawola a bebe komboda moto killing wala be dora babulu kawru ndela moto labanta nalale pour ka futa jang bari bamba marché audio dida ayemo to commande police kunton ko la mati ko brin UDP gagnete benna moto brin Adam Baro gagneta e benna moto nyine kanne no because ko laftala ka molu jo ka na moto nyinta ka jan bamba marché la audio ngamera be molu bulu aya ke live le bara audio be molu bulu kono ko kiyama no la moto not bank ibe lafiri no gola le be wala nyina kam pour ka jane okay Allahu alim fa shurata bang fa man shoto bara police kunton ko to fona bi yenga attack soto bi be finde kan na suwo kono masima tifula lota itambita yenen ibula tanna bare malla fi fitno kala na ko dato tambita e benyato itata stopta nyato kotake the same thing be futala Johnson auto kotake ye masima londi inata noma moli ye muta bare nim be malla fi fitno la moli ye muta o jakarta tilu nata noma wala ye attaque muta den ndebbe continue la kata me danko ibe banen na ibe nenna ngamoto ta ntata fo mfutata area council because nyanta tala meeting la kerawane bi meeting yara fan nga fan felen dan kono jibe ngaje masima ti worowula bulatan noma bari wulu nata fo ne pa sabar kana ñu danko ko mo ne be kere ko ne ko ñinelu nata ko be attaque la janne ke kilin ne mo be masima kodo mo fula ko ibe attaque la jay be la wero tele be sola muro la ni fonkol yaade bari wo kono ala nata ke
na manjam fa UDP garage grand place wala par janni wala be wala nan idni to diamuta e to borta e tata bari ñu kam men fo ñu wala ko ngita ntol ngi dingolon ne alun tol to sonna kuye muta wala yatin nan tol nata pour que risque yo ko betayata ntata police nga ema taraji nga report o diala inata police fula dinna ni wolu tata ke ni nyaaw nya sata o kono fom batata meja tinna leta pour kata aka mulum wala keta bi soman dati yo bari komi malla fi fitno la pour ni tulu tema ani molu saje nyaadi but they stopped me 3 or 4 different places for tatam bendum silokan kotake pour kana werol tay kam baram kan kelende ari mawbelo okay lafta wala fala UDP koli saying mala bota sources jumale bana but at any time I'll see pareko is al attack nole or any time okay yo bari be audio flanjang okay assalamu alaikum mbadi no kalbe ni mo nyolale ndekis por kundi mantra nyolale bo nyum alpha balati do ay même fo la sorta mo la diam nyato makam mi mutunyati na nem be burkan rek e kalon kat ko nyum makam sotale nyama nyum mota kadara faye ka fabriquer kadara faye pour ka nyandi or ko mulki do farande yo adam baro ko gambe security soto ngamen fale gambe la security na la jumala ke adam baro dam man kanta gambe la kanta lalo adam baro dam na life ko kanta na la dimbalu hani adam baro bar musalla ko rale ke kanta le mbani ngamenolu membe ken gambe banko ko almalo bar problem balbe ke kan gambe banko kanjam ali wuli ala la banko bondi mamira gambe nyan nga gambe melo anede tloting male fi nga sifo jang bani si sifo jang miran kat ko mba fale ko itlebe nyun ko kono wallahi dun sin kala nga kono landi wal musifla dam man be gambia melbe nyun ko tamani kam ibata man kam men ngalon ni bari male fi nga sifo jang sako stand for gambia ni siobel be nyun ko kono mel la gambe banko bondi kam mbadi ngamenolu ñelem kutumen soto ala moyle nko adam baro manganye adam baro e political ke signoro ke nga audio soto nga audio lamoy audio milliard ko e ko be gagner le côté ke politique nya fero me bete bloco no politique man nya fero munati ke campagne ko ke mo sensitize pour e carton fay ke la ko tan di yemenke message mo sikano ko dam nam kata fewti fere te ko defo ko no o kola fo itale fero men ke wol men ko ke mo lu yista men man ke banko diunti ilata ko han biyo mo kilinu wol be karto fay la yenne bar politiko campagne fere o fere tawla fere tara mo la bon kono yela karto e ko ba dile ye kalni qur'an wala qur'an o taki ya ye kalni qur'an wala ko bible kono qur'an o taki men ko muslim la moyti islam e ko nga qur'an o taki eni dimbal be si fere arte ko sifal laki ne ko sifal ke o fanam politique nya dolti men ko ibata mandila bari badi ngaminol albela mo rekille ko lebe kene ngambe banko kambe gambe wodin kan ko lebe me yalan kotko nim man kunta nyato abe kala ni man toroti mo kola mo nati wolum dun tan ben banko takane gambia banko na lan la environment meno damang the environment of our land na lan la squam mitagning is a very small han kasmas la warta gambia James Award Gambia. Gambia is a very small land map ning nyajibe na surface. Gambia la territory do bakele. Bari membe kere wala minti ko. Gambia la fungo lom fayne bang. Ko na banko do abatale. Sai ko me banko do wata Gambia wata ba hanete Gambia wata no. Gambia diunu. Memu Gambia diunu. Niya be kafu nyama Gambia banko kam aman hanbi 2 million people masi ngemembe ko de luntan la molti baro luntan la bi mul hadani kam bi luntan mel fonna de bi fan hanbi men ko sayne bu nancine ni na rek mul hadani le muneskino alngan ko dila this hard fact alngan ko dila
e be ñi membe ñi ke kan isni ni ñi fidam ay finda ay attaque ba fala iba ban wala seriously adam bro le ñi mul bula ñi na anala mul ñi mul askeno e manke gambe dundi sénégalais lam jinanul bari ngi gambe dun gambia si fula dam man mbole men son la o mo lam ñilti ñi manke jola dundi ñi manke man ka dundi ndetambe la ñaatu ngada wut sin kala alala ko jola dundi ñu mul kono sin kala alala ko man ka dundi ñu mul kono hani itije imaju soso jola ding gambe jola dingo amaju soso ko man ke gambe ding to ka man tora amaju soso gambe man ka dingo amaju soso ke gambe ding to ka tora amaju soso kada ay bal fa la soto ndeke ko laf ndesi ko dem fala wol kola ñano si fanci umi tala hajirati ngeme fu ngalo ne kadu ngalo ne ko ni jola le siyo men ke ni kaf nyame ke ngalo ne e bele banko difendale gambe man ni ko kele banko difendale gambe jola ke man banko difendale ñam to yade imaj mo be dem kan dina baytulay abe jana kasmas abe siring damen askeno kurante je bara be mu ne kele kan gambia gambe bo rek fo gambe bo do watu abor kelo la mon ko bango di jawol mat e ko be plano la ke pour la wono kasmas pour on diala pour ka fa ida ya fa o ya muta yena ya srom iko plano la kam bari gambia alinga kata nga ñew dima alinga kata nga badia du ko ngal tani ningan ko di ñola dum tam dina banko kala de du be dun kan ñameng jine konakre fulol isiatale imanke isiabatale jine konakre fulol kabene dinne be sañi tan ani saba senten fule ka futundi o ke din soro commencé o tamol fo jena bita fay tambul wala e ko wulu bakale dunia bankol be kay bici bankute dunia kono jine konakre fulol dame dunia pe ko na bi la be Liberia il dominate Liberia almoli ninka Nigeria banko be bi label bari ini singale fle be nyola sante ibe be dunga na gambe kono wallahi jine ko nakre flul ibe kenya mena gambe banko kam alambro la sekundal taji alambro mu gambe la nyata ngoti 5 years kono albe nimelo albe jahal alba flo kisport yime fo kisport anyam amankende 5 years ama adabro ak sabanko be kenya mena me stop manko di la bisuzo la nko mburo ni ma ni ko fa ala ko di la mburo la ala la mburo ti bloko ali la banalo ti bloko ni banalo de moy ko fa ali la banalo ti bloko no ala ko di la bisuzo la ala confession de muru e brûler banko ka o demana mo le ke bisuzo ke gambe banko ka ala ko di hani ko fali ali brûler de jere brûler de gambe me anko su wala birol be gambia man ko la birol be gambia kambe din kendo la birol be gambia mbadi jola la birol be gambia alta ji ale firo ki blokon alal ko di mon han suwal gambe suwal alta wala birol nal kornal bita firo kala al firo kes banko kilina mol o banko fulal mol sulal murtala sulal be kala bla mo la bisno ko so ko mo la kala fo ne datti je freng sula natije ibani sol natije ila ko la biso ko ala ngana banko bonde ala nga wuli ngana banko bonde stand for gambia ala nga kafu grupo nyin kono ngale ko al kana mola no baduni grupo nyin kono kafu do nga kar lonne nimme alcool ala tadna grupo nyin kono al samara ko no baduni je mbey mu gambe dum tibre man kanyang miro ni kala ko ni hamola bibi ñu gurbo kono jam nin ko jang gambia ko do dalas talulu mo boya bon lo kun kilin ko milbe gambia dais mo be dais bor das wil kilin yakata ya bondi lo kun kilin ko gurbo kono jani meke mo me fi la siala gambia tingu ñu so mo kelo ngana banko mol makoy biseso be lu tan la abe lu tan lo bloko wolu tan man la mol makoy la dum ko itele ko sero molti
odon te melbe diaspora ali nga katanga bidiko le moliye melbe gambia ala kata al fanale tiling ni mo le ko spinal kundo ali yakata ali bakasul sang ali yakata ali al kono suki alla muskil mel wal blokono ni muskil bel blokono o muskil mu de blokono folo kan do nyini ko ka fa nga ko lo soto e dam ko lo tay kasar ma nyoni no ali nga kata nga na banko bondi ali nga kata nga na banko bondi longtemps be kenya na banko ko ni ma bondi nyin kenya men kini nyateng aramboro iko gambe security solo security juma mina samane ali dima mal folo ba nga chance to ako police bi na gambe banko kan mano fali man bo nyaato sam e comme la so yoro bita police le mina ko le place Allahu akbar Allahu akbar gabe dum le sono wala so ñinam no deroti kaje ko na keba alfa mi ko yuri bin kol mati ay même fo ali amoyle adam baro be kinya men na mo la banko kam so police be man ñu la ñu lanto ko ngade campagne ko mo tara kilo perga parti dol ñaato ke kundu ñaato mal balaya ko la tele salo ko mo jele ñu campagne ko te akata basse mo be alon so mbebe fulale wol mi ko ali nga kada ngana banko ali nga deng mbe nga deng yola ngana banko bon ha thank you very much allah bari mal kins ko once again assalamu alaikum mbadi ngameno lu melbe gambe melbe la sport mbalbe konton na atuna konton na allah bari mal kins sport stand for gambia momi bebe ñu foro kono mbalbe konton na mbalbe tund la mbalbe jela bilom form ko to ñu yelta bim fel mina jam la formo ñu kono nga kacadolo ki jele kabra yelta dum fana be yella watu mina fana nga kacal kele na alfa balu ila duño kan formo ñu nga yele bari malafi nga formo wele mi lan kat ko ani banko la luwa be ñor la or formo men sigi banko dum mantora formoti bar formo nga yele abeke ke banko e kayrolti anin tenkun anin konte andamang tema bari stand for gambia formol men nata men ko gambe be bulo men kono bulu jaw balangu so nte damani sakata no ngana banko bonino pour nga kambe be nga ke klenti nga ke baklen fakronti bi gambe banko ko le balbe banko kan ko le amen be banko kan men sere ko le beti bi miroto mo lafta marla meelan ko banko din man la fala ako diya ko ya fay banko din mara amar na ke modi fana meelan ko o banko din la nyanto amale proga dila ke banko din niyo kendi ke tonton ke woni banko la molta ke cikande ke tam banko din la abole ki kam banko kan banko la security amon kay fenti ada fan kunduna la family la security damang ana du kunyo la security damang awole after bari banko mol minan ko be faka nyamo kono ibe attaquant lalto amoka fenti mbe audio pilar jang alsi audio nyilla moy ani hakilo la audio melan ko apalfa warta amiro warta o audio damman satinan gambe dewno nga wuli nga na banko bondi alsi la moñi audio la kende ke ani hakilo la mbade bi ñanda tala o mitin dulale be findi kan na suwo kono si la moy okay lafta la pourquoi fo UDP ko liya baring UDP moto man tara mo bulu jang ma famola a bebe kombola moto killing wala be dora babulu kawru ngela moto labanta nalale pour ka futa jang bari bamba marché audio de la ayemo to commande police kunton ko la mati ko brin UDP gagnete benna moto brin Adam Barrow gagneta e benna moto nyine kanne no because ko laftala ka molu jo ka na moto nyinta ka jan bamba masla audio ngamera be molu bulu aya ke live le bala audio be molu bulu kono
ko kiyama no la moto not bank ibe lafede no wala le be wala ni kam pour ka jane okay Allahu alim fa sorota bang fa man soto bara police kundon ko tofole bi yenga attack soto bi be finde kan na suwo kono masimati fula lota itambita yenen ibula tanna bare malla fi fitno kala na ko dato tambita e benyato itata stop the nato kotake the same thing be futala Johnson auto kotake ye masima londi inata noma moli ye muta bare nyim be malla fi fitno la moli ye muta o jakarta tilu nata noma wala ye attaque muta den ndebbe continue la kata me danko iben banen na iben nenna ngamoto ta ntata fo futata area council because nyanta tala meeting la kerawane bi meeting yara fan nga fan felen dan kono jibe ngaje masima ti woro wula bulatan noma bari wulu nata fo ne pa sabar kana ñu danko ko mo ne be kere ko ne ko ñinelu nata ko be attaque la janne ke kilin ne mo be masima kodo mo fula ko ibe attaque la jay be la wero tele be sola muro la ni fonkol yaade bari wo kono ala nata ke na manjam fa UDP garage grand place wala bari janni wala be wali nan idni to lu diamuta itolu borta itata bari ñu kam men fo ñu wala ko ngita ntol ngi dingolon ne alun tol to sonna kuye muta wala yatin nan tol nata pour que rescue ko betayata data police nga ema taraji nga report o diala inata police fula dinna ni wolu tata ke ni nyaaw nya sata o kono fom batata media atina leta prokota aka mulum wala keta bi soman date yo bari komi malla fi fitno la pour ni tulu tema ani molu saje nyaadi but they stop me 3 or 4 different places for tata bendum silokan kotake pour kana werol tay kam baram kan kelende ari mawdelo okay lafta wala fala UDP koli saying mala bota sources jumale bana but at any time I'll see pareko is al attack nole or any time okay yo bari be audio flanjang okay assalamu alaikum mbadi no kalbe ni mo nyolale ndekis pour kunni mantra ñu la bo ñu alpha balati do ay même pour le sorto mo la diam ñaato makam mi tuñati na ne be burkan rek i kalon kat ko ñu makam sotale ñama ñu mota kadada faye ka fabriquer kadada faye pour ka ñendi or ko murki do farande yo adam baro ko gambe security soto ngamen pale gambe la security na la jumala ke adam baro dam man kanta gambe la kanta la adam baro dam na life ko kanta na la dimbalu hani adam baro bar musalla ko la ke kanta le mbani ngamenolu membe ken ngambe bonko ko almalo bar problem balbe ke kan ngambe bonko kanjam ali wuli ala la bonko bondi mamira gambe nyan nga gambe melo anene clothing male fi nga si fo jang ban si sio fo jang miran kat ko mba fole ko itlebe nyun ko kono wallahi dun sin kala nga kono landi wal musifla dam manne be gambia melbe nyun ko tamanika ibata manika men ngalon ni bari male fi nga si fo jang sako stand for gambia ni siobel be nyun ko kono mel la gambe banko bondi ko mbadi ngamenolu ñelem kutu men soto ali amoyle nko adam baro manganye adam baro e political ke signoro ke nga audio soto nga audio lamoy audio milliard ko e ko be gagnele ko teke politique nya fero men be tay bloko no politique man ya fero munati ke campagne ko ke mo sensitize pour e karto fay ke la ko tan di yemenke message no mo sikano o dama nam kata fewti fere te ko defo kono o kola fo itele fero men ke wol men ko ke mo lu yista min man ke banko tonti ilata ko hanbi o mokkilu wol karto fay la yenne bar politiko campagne fere o fere to la fo itara mo la bon kono yela karto ye ko ba dile ye kalni qur'an wala qur'an o taki ya ye kalni qur'an wala ko du bloc kono qur'an o taki mais ko muslim la moyti
islam ko nga ko takle ini dimbal be si fana arte ko sifal fana laki ne ko sifal ke o fana politique nya dol timi anko ibata mandila bare badi ngaminol albela mo rekilake ko lebe kene ngambe banko kambe gambe wodin kan ko lebe me yalan kotko nim man kunta nyato abe kala nyman toroti mo kola mo nati wolum dun tan bena banko takane gambia banko na land la environment meno damang the environment of our land na land la square meter nying is a very small han customers la wata gambia jemi sa wata gambia gambia is a very small land map nying nyajibe na surface gambia la territory do ba kele bari membe kere wala min ko gambia la fungo lom fayne bang ko na banko do abatale say ko me banko do wata gambia wata ba hanete gambia wata no gambia diunu même gambia diunu niya be kafu nyama gambia banko kam aman hanbe 2 million people masi nge membe ko de lunta la molti baro lunta le be mul hadani kan bi lunta mel fonna de bi fan han bi men ko sayne bu nanjine ni na rek mul hadani le muneskino alngan ko dila this the hard fact alngan ko dila e be ni membe nyin ke kan isni ni nyin fidam ay finda ay attaque ba fala iba ban wala seriously adam bro le nyin mul bula nyin na anala mul nyin mul askeno mangi gambe dundi sénégalais lam jinanul bari ngi gambe dun gambia sifla dam man mbole mention la o mo lam ñilti ñi manka jola diwti ñi manka man ni ka diwti ndetam la ñaatu ngada wot sin kala alala ko jola diwti ñu mul kono sin kala alala ko man ni ka diwti ñu mul kono hani itije imaju soso jola ding gambe jola dingo amaju soso ko man ni ke gambe diwto ka man tora amaju soso gambe man ni ka dingo amaju soso ke gambe diwto ka tora amaju soso kada ay bel fa la soso ndekes pour la ndesi ko dem fala wol kola ñano si fanci umita hajire ngeme fu ngalo ne kadu ngalo ne ko ni jola le siyo men ni kaf nyame ke ngalo ne e bere banko defende gambe man ni ko kele banko defende gambe jola ke man banko defende ñam tuyade imad mo be dem kantine baydulay abe jana kasmas abe siri ndamen askeno kurantije bara be mu ne kele kan gambia gambe bo rek fo gambe bo do watu abor kilo mon ko bango di jawol mat e ko be planu la ke pour raw no kasmas pour ndiala pour ka fa ida ya fa o ya muta yana ya srom iko planu de takam bari gambia alinga kata ngani dima alinga kata ngabadiya duko ngal tani ningan kodi nyola dum tam dina banko kana de du be dun kan nyamen jine konakre fulol isiatale imanke isiabatale jine konakre fulol kabenen dinno be sañi tan ani saba senten fule ka futundi o ke din soro commencé o tamola fo jena bita fay tambul wala e ko wulu bakale dunia bankol be kay bici bankute dunia kono jine konakre fulol dami dunia pe kona bidula beto Liberia il dominate Liberia almoli ninka naji banko be bidula beto bari ini singale fle be nyola sante ibe be dunga nangam be kono wallahi jine konakre flul ibe kenya mena gambe banko kan adam bro la sekundal taji adam bro gambe la nyata koti 5 years kono albe nimelo albe jahal alba flo kis pour yime fo kis pour anyam amankende 5 years ama adam bro ak sabban ko be kenya mena me stop manko di la bisoso la nko mburo ni ma ni ko fa alal ko di la mburo la alal mburo tu bloko alila banalo tu bloko ni banalo de moy ko fa alila banalo tu bloko no alal ko di la bisoso la alay confession de munu e bril bankol kam o demana mo mo le ke bisoso ke gambe banko ka alal ko di hani ko falinu ali bril be jele
birol be gambia le menko su wala birol be gambia man ko le birol be gambia gambia din kendo la birol be gambia mbadi jola le birol be gambia alta ji ale firo ki blokon alal ko ni wonna han suwal gambia suwal alta wala birol nal kordal bita firo kala al firo kes banko kilina mol o banko fulal mol sulal murtala sulal bi kala bla mo la bisno ko soko mo la kala fawne datti je freng sulal datti je ibani sol datti je ila ko la bisno ko ala ngana banko bondi ala nga wuli ngana banko bondi stand for Gambia ala nga kafu groupe nyin kono ngale ko al kana mola no maduni groupe nyin kono kafu do ngay kari lonne nimme al call ala tedna groupe nyin kono al samare ko no maduni je mbey mu kambe tinga timbre man kanyang miro ning kala ko ni hamola bibi nyin groupe kono jang ning ko jang Gambia ko do galas talulu mo boya bon lo ko kilin ko milbe Gambia dais mo be dais por das will killing yakata ya bondi lo ko kilin ko groupe kono jang ni meke mo me fi la siale Gambia tingu nsumuna keno ngana banko mol makoy biseso be luntan la abe luntan blok no woluntan man lat mol makoy la dun ko itele ko solo molti o don temel be diaspora al nga katanga bidi ko le mol ye mebe Gambia ala kata al fale tiling ni mo le ko spinal ko ala yakata ali bakasul sang ali yakata ali al kono suki alla muskil mel wal blok no ni muskil bel blok no o muskil mu de blok no folo kan do ñini ko ka fa nga ko solo e dam ko tay kasar mus ma ñoo ñino na ali nga kata nga banko bondi ali nga kata nga banko bondi lu tan be Kenya mi na banko ko ni ma bondi ñin Kenya men kini ña teng adam bro iko Gambia security ma mina samane ali dima mal fa luñ ba nga chance to ako police bi na Gambia banko kam mano fali man bo ñaato sama e comme la so yorol bita police le mina ko le place Allahu akbar gabe dul desana wala so ñenam no deroti kaje ko na keba alfa men ko yuri bin kolmati ay même fo ala moyle adam baro be kinya men na mo la banko kam so police le mena ñu la ñu lanto ko ngaje campagne ko mol tara kilo perda parti dol ñaato ke kundu ñaato mal balaya ko la tele salo ko mo jele in campagne ko no te akada basse mo be alon so mbebe fulale wol mi ko ali nga kada ngana banko bon ali nga deng mbe nga deng ñola ngana banko bon ha thank you very much ala bari mo 15 seconds again